Guys, kami mau cuci tikar, guys. Ada ke tali air ya. Ke sana, guys, jauh. Iya, guys, tanya, guys. Ini, guys, ya. Gak muat motor, guys. Kebanyakan orangnya, guys. Nah guys, ikut video kami tadi siang yo guys. Iko kami nak poi nyuci tika guys. Pasti kalian bertanya-tanya ajak nyuci tika nyo poi pakai motor. Cuma su kampung yang poi ikut nyuci tika ko. Ikulah nyo guys. Kalau tradisi di kampung kami ko siap acara pasti nyuci tika nyo ramai-ramai pakai motor. Nah kami nyuci tika ko di tali air ko guys. Sebab di sikulah ada yang sonang mencuci tika ko guys. Nampak kalian itu. Nak kincah-kincah awak di situ. Sonang tika awak pun no hanyut do. Kalau di batang lubuh beko guys takut wak hanyut tika tu. Biasanya kami nyuci tika di siku airnya dalam guys, tapi hari iku airnya usak guys yo. Nampak kalian tuh kan? Rasa sama apa lagi? Uak lah. Rasa sama konik lagi. Sana. Itatiin mo lang. Apa to deh? Itu pa ibaya mahal.